अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 15 है और पेज नंबर 21 है। लास्ट लेसन में हमने या लीन पढ़ा था और आज के लेसन में हम या लीन की एक्सरसाइज करेंगे और इसका स्टॉप साउंड देखेंगे कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा या फतहा आई, नून फतहा न, ऐन स्टॉप साउंड ऐन। बा या फतहा बै, था कसरती बैती स्टॉप साउंड बैत। यहाँ पर भी स्टॉप साउंड जो है ये लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट लेटर के पास सकून है, याई लीन है। या लीन हो, वाव लीन हो या मद्दा लेटर्स हो सेकंड लास्ट लेटर के पास तो स्टॉप साउंड लॉन्ग करके करते हैं। हमजा फतहा तवीला आ, ता या फतहा तई आतई, नून अलिफ फतहा ना आतईना स्टॉप साउंड आतईना। अब यहाँ पे लास्ट लेटर मद्दा है इसलिए स्टॉप साउंड सेम होगा। हा या फतहा हाई, सा ज़म्मसु हाइसु स्टॉप साउंड हाइस। खा या फतहा खई, रा ज़म्मतैन रुन खैरुन स्टॉप साउंड खैर। बा कसरा बी, दाल या फतहा दई बिदई, नून कसरतैन निन बिदैनिन स्टॉप साउंड बिदैन। قاف ضم قو، رايا فتح ري قري، شين كسرتين شن قريش stop sound قريش. زايا فتح زي، تا واو ضمتو زيتو، نون كسرتين نن زيتون stop sound زيتون. شين يا فتح شيء، همزة ضمتين أن شيء stop sound شيء। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट लेटर हमज़ा है तो इसको हम जर्किंग साउंड करेंगे थोड़ा सा एंड में, जब हमज़ा की आवाज़ आनी चाहिए थोड़ी सी एंड में। शई, ठीक है। صاد या फतहा सई, फा कसरा फी صيفي stop sound صيف. ضاد يا فتحة ضي، فا كسر في ضيفي stop sound ضيف. طا يا فتحة طي، را فتحتين رن طيرا stop sound طيرا. عين يا فتحة عي، نون ضمتين نن عين stop sound عين. غين يا فتحة غي، را فتحة را غير stop sound غير. كاف يا فتحة كي، دال فتحتين دن كيدا stop sound كيدا. يا فتحة طويلة يا، لام يا فتحة لي يا لي، تا فتحة يا ليت stop sound يا ليت. ميم يا فتحة مي، تا فتحتين تن
ميتا stop sound ميتا واو يا فتحة وي لام ضمتين لن ويل stop sound ويل با فتحة ب نون يا فتحة ني بني نون ألف فتحنا بنينا stop sound will be same بنينا ضاد يا فتحة ضي قاف كسرتين قن ضيق stop sound ضيق را يا فتحة ري با فتحة ب ريب stop sound ريب لام يا فتحة لي سين فتحة س ليس stop sound ليس ها فتحة ها دال يا فتحة دي هدي نون ألف فتحنا هدينا stop sound هدينا ها يا فتحة هي ها ألف فتحة ها هيها تا فتحة تا هيهات stop sound هيهات عين يا فتحة عي نون يا فتحة ني عيني نون كسرني عينين stop sound عينين با يا فتحة بي نون فتحة ن بين ها ضمه بينه ميم ألف فتحة ما بينهما। आज हमारा पेज नंबर 21 कंप्लीट हो गया है और आज के लेसन में हमने यालीन पढ़ा और उम्मीद करता हूँ आप अहबाब को समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।